Салом тамошобинони азиз, ин дарс як ноутбукеро кушодем барои шумо ноутбуки комилан нав. Хоб то ин ки бидонед ки дили хо ноутбук хоҳ вай арзишаш 10,000 аст 20,000 аст, айнан аз ҳамин таҷҳизотҳо иборат аст. Барои кушодани ноутбук ба шумо лозим мешавад картаи оддии банк ва тиёркае ки дар мағозаҳои ҳамин хостовар 2 ё 3 сомонӣ аст. خب مرحله با مرحله شناس میشویم. تجهیزات اساسی که در داخل نوتبوک است این پلاتای مادری است. پلاتای مادری چنین شکل دارد. فرم فاکتورهای آنها معتدل است. فرم فاکتور آنها در هر نوتبوک هر خیل است. خب در قسم پهلوی آن جایگیر است بندرهای USB 3.0 و 2.0. 3.0 این سرعتش 10 مرتبه از این دیده زودتر است. و بندر HDMI یعنی تکنولوژی نوی انتقالی اطلاعات گرافیکی و صدایی و به همین مانند. و VGA تکنولوژی کهنه است، اصلا برای انتقال اطلاعات گرافیکی پیش بینی شده است. و بندر ایترنت برای پیوست شدن با شبکه اینترنتی به طریق ناقل و رادیاتور در خود باز یک تروبه گویم قبوری میدین دارد که این قبور میدین دارای مخصوص محلول است و همین طریق در پهلوی آن بادبز است. بادبز وقتی کار میکند هوای از بیرون را وارد میکند و حرارت این را معتدل میسازد. به خاطر چی؟ به خاطر آن که در اینجا جایگیر شده است پروسسوری اساسی. پروسسورها در نوتبوک‌های امروزه دو وظیفه را اجرا میکنند. هم وظیفه اجرا کردن عملهای منطقی ارثمتیکی و وظیفه ویدیوکارتاро. از همین لحاظ حرارت وی میتواند بلند شود. تا اینکه حرارتش بلند نشود چنین رادیاتور یا اینکه قبور میدین جایگیر است. خب دیگر تجهیزات گفتم این بادبز فن یا اینکه کولر میگویم. کولر با مرور زمان اگر که درست کار فرمانده نتواند نوتبوک رو میتواند در گرد اطراف آن چند خاک بسیار شود. وقتی که چند خاک بسیار شد حتما وی را با طریق پلسوس یا اینکه بادبز مخصوص چند خاک این را از اینجا تازه کرد. هیچ وقت کوشش نکنید که مستقلانه با طریق یگان سوزن یا که یگان چی اینها را تازه کنید. در حالی که حتی یک قناتش کج شود صدای وی بلند می شود. اگر مبادا شما درست تازه کرده و صدایش بلند باشد наклейкаи болои вайро мегиреду ва ба тариқи шприц равғани мошина аз бозор 2 сом ё 3 сом метавон дарёфт кард. камтара капт мекунед. таҷҳизоти дигар ин ном дорад таҷҳизоти беспроводаи сед, яъне шабакаи беноқил, яъне Wi-Fi, Bluetooth дар ани ҳамин таҷҳизот ҷойгир аст. ин бошад дар навбати худ дар платаи модарӣ анами хел пайваст мешавад ва ду симчаест ки ба он пайваст мешавад. пас он инро тарзи часпонданашро нишон медиҳам. дигар таҷҳизот қисми дигари ноутбук ин хотираи доимӣ аст, жёстки диск. ин хотираи доимӣ форм факторҳояш як хел аст ва аз рӯи ҳаҷми хотира онҳо дар ноутбукҳо фарқ мекунанд. خب دیگرش این باتریه نیز هر یک نوتبوک هر یک شرکت محصولات خود را دارند و نوتبوک های آنها باتریه های گوناگون دارند. از همین لحاظ این از لنوو است، از این کمی دیگر است. جز دیگر این دیسکدان ها قریب در نوتبوک ها همشون یک هستند، تنها همین جزئی قسمی بالا پوشش فرق میکنند. این قسمت یک خیل است. вазифаи он хондани дискҳои оптикӣ ба мисли CD, DVD ё ин ки сабт намудани иттилоот дар дискҳои CD, DVD мебошад. як ҷузъе ки дар ноутбук бидуни он кор кардан мушкил аст, ин клавиатура аст. клавиатура дар асл бемиёад сабук асту ва зоҳиран ҳам тунук аст. дар қисми пушт вай бо металли ба тунука монанд мустаҳкам шудаасту то ин ки фармонҳое ки шумо пахш мекунед, тугмаҳое ки пахш мекунед ба компютер равад, ҳамаи онҳо коркард шуда ба тариқи шлейф ба платаи модарӣ, ба протсессор ва дигар таҷҳизотҳо ирсол дода мешавад. болопӯши платаи модарӣ
яъне дар ин қисмат платаи модарӣ мустаҳкам карда мешавад ва дар қисми болои он ҷойгир мешавад клавиатура. қисми дигар ин пушти он аст ки нометон бо осонӣ гирифт. аз ҳам чизи муҳим ин каркаси асосии корпуси асосии ноутбук ҳамин аст, яъне дар ин ҷо ин болто бисёраш крепится мекунад ва экрани вай яъне монитори вайро мо накушодем бинобар сабаби ки 100% аст, ягон дар надорад. ду таҷҳизоте ки дар ин ҷо мондааст, ин яке балангӯякҳо ҳастанд ва картридер дар ин ҷо аст. мо инҳоро накушодем ва бо як бандари USB низ ҷойгир шудааст. хоб ҳамин тариқ дилхо ноутбук аз ҳамин гуна таҷҳизотҳои иборат аст. шумо метавонед дар хона мустақилона кушоед ноутбукро ва тоза кунед.